Hi guys, welcome back. Share lang nako. Last day, tibok adlaw brownout sa mua. May gani na lang, nasave na nako tong mga file na tunananan about Maxwell's equation. So ko'y wala man ko'y lain buhaton, gitunan na lang nako. Pagkahuman, kay dali raman siya kaayo, nga murarag mabuak ang akong ulo. Nakahunahon ako og isa ka experiment. Sa sulod sa amuang balay, na ay bike, tas nakakita pug kog 15 mm coil, mga 5 ka. So ang experiment is about sa third Maxwell's equation, which is all about Michael Faraday's law of electromagnetic induction. Ang plano is pasigaon ako ning 1.5 volts LED. Gamit ang kuryente na mahimo nako through electromagnetic induction. Nakabuhat ko og 350 turns na coil gamit tong 5 ka 15 mm coil. Ug naa ni siya ay 2-inch diameter. Tapos diri ni siya i-plaster sa bike ug ang magnet is diri dapit. I-connect na ko ang LED sa coil ug patuyo ko na dayon ng ligid sa bike. Brilliant! Ang problema lang, wala man di ay ko'y magnet. So kailangan pa na ako magpalit. Pero una, ako sang i-calculate kung pila ang magnetic field strength sa magnet nga akong paliton. Para di na mag-utrog palit. What magnetic field strength is needed to induce an EMF of 1.5 volts in a coil with 350 turns and a diameter of 2-inch over 0.5 seconds, starting from an initial magnetic field of 0. At anong solpan? Una, mag-derive sa tag-equation for magnetic field gamit ang equation sa pagkuha sa induced EMF. So naatay EMF is equal to negative N times the change of magnetic field divided by the change of time. So mao ni ang atong nabuhat na formula. Ang magnetic field is equal to the induced EMF times the change of time divided by the number of turn times the area. To solve this, we need to write our given first. Induced EMF is equivalent to 1.5 volts. Delta T is equivalent to 0.5 seconds. The number of turns of the coil is equivalent to 350 turns. While the radius is equivalent to 1 inch or 2.54 centimeter. So all we need to do is to put our given in our formula. So magnetic field is equivalent to 1.5 times 0.5 divided by 350 multiplied by pi times 0.0254. If we put this in our calculator, we do have approximately 1.06 Tesla. So mauni ang magnetic field strength sa magnet na kailangan ako paliton. Mag-order na tana ako sa Shopee para makapalit. Kaso wala man di ay kuryente, so walay wifi. Tapos, nakadumdum ko wa man sabday ko'y kwarta. Sa mao to, wala na dayon ang experiment. Hi.